Okay, dalay ko nanlitupan kay bulungan, bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesus Kristo. Happy Sabat ug maayong buntag kanatong tanan mga igsoon. Atong awiton ang awit nga giuluhan pagkatahom sa gingharian. Kaplagan ko na ang iyang gingharian sa dugang panahon hingkalintan. Sa pagkamatarong ya akong gitudluan, kay mao kini andalan sa kaluwasan. Usawan ako'y lain pang kabalakan, kay siya naghatag sa akong panginahanglan. Nakaplagan ko na ang iyang pagtulunan, ang gingharian ni Kristong gamhanan. Siya mao ang dalan ug ang kamatuoran, mao nga kung naangkon ang kagawasan. Sa iyang pagkabalaan ako giilisan, busa karon siya akong pasalamatan. Pagkatahom sa gingharian, mahigog maong katawhan. Pagkatahom sa gingharian, manggihatagong katawhan. Pagkatahom sa gingharian, makasaligang katawhan. Nakaplagan ko na ang iyang kamatuoran, ang iyang pulong labaw pa sa iyang ngalan. Gituman ko kini ug gipamalita sa tanang katawhan nga nasa laag. Busa di ko mabalaka o maluya sa pag-alagad, kay siya nagsaad nga di ko niya biyaan. Busa igsuon ko ayaw na pagluya-luya, uban kang pastor lahi ang pagtuulig una. Ang maulahi looy kang maghinilaka, sa kalayong gadila manawag ra ka sa ako unya. Pastilan igsuon nga nung karon pa man ka, ang arka sa kaluwasan na sirad-an na. Pagkatahom sa gingharian, mahigog maong katawhan. Pagkatahom sa gingharian, manggihatagong katawhan. Pagkatahom sa gingharian, makasaligang katawhan. Palagpakan natin litungan kay bulungan, bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesus Kristo. Dalay ko ng bugto ug buhi nga Dios sa Diyos nga mao si Kristo boy na makaisunan oras na usab aron pagwaminaw mga pulong espirituhanon nga diin pagkadadon kini sa atong mahal na Sister Debra Israel. Palakpakan nato atong mahal na Sister Debra Israel. Unang lubaws na akong pagtahod ug pagyubo sa hitugnan kay bulungan. Bugtong ug buhi nga Dios sa mga Dios may nabuhat sa langit sa yuta sa tanang butang magkita ug dili makita. Lakip na atong tagsa-tagsa ka magkinabuhi. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Ug usab nagpasalamat ta sa bugtong buhi nga Dios sa iyahang mga balaang manulunda nga gipadala nga nagbantay sa atoa sa tibuok semana. Bisan pag sa bagyo nga niabot gipanaligdan ta sa bugtong buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. O nagpasalamat gihapon ta sa bugtong buhi nga Dios sa mga sinugong gipadala walay lain atong mahal ug pinalanggang Father Lahi. Og sa pagbalik sa Espiritu gahom sa bugtong nasugo walay lain atong mahal ug pinalanggang Pastor Lahi. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios sa mga Hesus Kristong pinakalabigamanan sa tanan. Og usab ang kaigsunan atong i-greet og happy Sabbath ang atong Vice President sa the Kingdom of God and His righteousness that was magnified thy word. Above all, thy name walay lain. Pastor Amancio Buntilaw, kauban sa kapikas kinabuhi. Sister Mila Buntilaw,
ug sa tanang mga division pastors nato, mga pastors and elders sa gingharian ug pagkamatarong sa bugtong buhay nga Dios. Palakpakan nato mga kaigsunan. Og sa atong elder nga nagmensahe ganina, walay lain Elder Jaime, sige palakpakan nato uban sa kapikas kinabuhi. Sister Rose, sige uban sa ilahang nga gwapa ug buutan na anak. Palakpakan nato mga kaigsuon. Og palakpakan usab nato mga kaigsunan, Sister Mary Rose Hilton, palakpakan nato. Og ang sekretary sa gingharian, Sister Elena Neri, palakpakan nato. Ug ang survivor mga kaigsunan, of course matawag nato ning survivor sa bagyong Basyang mga kaigsunan, nga once ni ampo siya, wala na siya ginahuna pangalain sa unsay baha kay tungod mga kaigsunan ang iyang pagtuo sa bugtong ug buhi nga Dios. Pinaagi siya pagtuo, siya gipanalipdan og giluwas sa bugtong mo Dios. Palakpakan nato ang bugtong mo Dios. Sister, mag-sister ko kay para sa ko young at heart man Jubina Durak, palakpakan nato mga kaigsunan. Sister Shama Neri, palakpakan nato. O kay Brother Oning, Brother Jamewell, palakpakan nato si Brother Oning, ang representante ni Pastor Nonoy Bation. O sa atong head chef, ang lami magluto, Sister Michelle Kabasag, palakpakan nato. O sa atong Back to Christ Apologies, Commander Atsa, ang sa tayo, moderator, ang atong moderator, palakpakan nato. Og sa atong legendary organist, Brother Christian, palakpakan nato. Og sa atong editor sa Pastor Lahi Live, walay lain, Sister Sheena Labad, palakpakan nato mga pilanggang igsuon. Og sa tanan karon naminaw sa Pastor Lahi Live, isang mapagpalang gabi, naanad magugumag live gabi, isang mapagpalang Sabat at umaga po sa inyong lahat. Sister Mirafel Garupa Cabrito, guwapa kabasag. Kauban ang ako ang kuya nga guwapo, Ken Kabasag. Isang mabangandang umaga po sa iyo, Sister Deborah Israel. At sa lahat po ng nanonood ng Pastor Lahi Live, happy Sabbath everyone. Happy watching from Tondo, Maynila. Okay? Happy Sabbath! Mayong buntag o happy Sabbath kaninyong tanan. Welcome 10,000 viewers. So mga kaigsunan, nakadungog nagmensahe gikan sa atong mahal na Elder Jaime Sige. Naka-mention si Elder Jaime mga pilanggang igsuon. Naka-mention siya nga atong lawas dili nato hugaw-hugawan nganuman. Unsay ingon sa 1 Corinto 3:16-17 nga atong lawas templo sa Dios. Busa atong ampingan ang templo sa bugtong buhi nga Dios. Kaya magalaglag sa templo sa Dios, pagalaglagon usab sa bugtong buhi nga Dios. So, bago ta mabot sa unahan, giampo ako mong giawhag tanan nga magampo sa inyo nahuna, silent prayer lang. Kaya ang pulong nga atong pagahisgutan karon dili ni sa ordinaryo nga pulong nga mura lang tang nagbasa og pocketbook, kundi kani nga pulong mao ni pulong nga gikan sa bugtong buhi nga Dios. Kaya sulti sa Mateo 4:4, dili lamang sa tinapay mabuhi ang tao, kundi sa matag pulong nga mogawas sa baba sa Dios. So kani nga pulong gikan ni sa bugtong buhi nga Dios nga walay lain magpasabot nato kundi ang balaang espiritu ra sa bugtong buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Daghang salamat. Hello, okay. Daghan tayo nadungog na mensahe ganina mga pilanggang igsuon. Sa mensahe sa ato nga mahal na Elder Jaime Sige. Nasulti siya nga ato ang lawas mo'y templo sa Dios. Tama? So kay templo man ni sa bugtong buhi nga Dios, dili ato hugaw-hugawan pinaagi sa pagkaon og ang saman nga atong kaunon. Mga makapahugaw sa templo o sa lawas sa bugtong ug buhi nga Dios. Juday, happy birthday! Happy birthday! Happy Sabbath, Sister. Ingon ni Sister Ann Smith. Happy Sabbath, Sister Chair Deborah, and happy Sabbath everyone. Happy birthday din po sa ating Judeline Liagas. Happy birthday po ate. Okay, happy birthday Sister Juday. Nindot kayo og tingog diri sa gingharian. Sister Lady Gian Davalos, good morning and happy Sabbath, Sister Deborah Israel. Happy Sabbath, Sister Lady. Og happy anniversary daw.
Kay 6th anniversary namday namo ni Pastor Lahi ron kay ikapito man day karon sa February. Sakto pod. Madumduman gyud nimo kay naay bagyo. Tingnawan niyo ang dagat ganina ingon ni Sister Mary Rose nga linaw pa kaayo ni. Pero niabot na pod ang panahon nga nahimo na pod siyang unsay tawag ana Bisaya? Ha? Lubog. So, dunay panahon sa atong kinabuhi mga pinalanggang igsuon nga naata sa kalinaw. Tama? Naay panahon nga wala kay pagsulay kaayo, pero moabot ang panahon sa kalubog. Nga dili nimo makita imong naong makaigsunan sa tubig ang reflection sa imong naong anuman kay lubog naman. Diba? So it means makaigsunan mo abot man ning kalubog sa atong kinabuhi. Dapat ang magpabilin og mubarog sa pagtuo sa bugtong buhi santod. Paaboto na to ang panahon nga mobalik na siya og kalinaw. Ha? Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Busa, nakadungog ta sa mensahe sa atong Elder Jaime Sige. Diba, daghan kaingon, Elder Jaime, nga di man daw na related sa kaluwasan kung vegetarian ka o dili, diha ka na sayop. Nganuman, ningon ganing 1 Korinto nga pagalaglagon sa Dios amo laglag sa iyahang templo. So related ra gyapon siya, di man mo mabasa words for words, verse to verse, pero related siya kay pagalaglagon man ka, wa gyapon ka maluwas. Tama? Amen. So, mao tay gamay nako nga reaction sa mensahe sa atong mahal na Elder Jaime Sige. Pasalamat po ko mga pinlanggang igsuon, no? Nga bisan pagbagyo, bisan pag nabaha na mga kaigsunan, wa man nato nagikalipay, gikaguol nato na. Pero dako atong pagpasalamat sa bugtong ubuhi nga Dios nga kita diri mga bugtong na anak sa bugtong ubuhi nga Dios, especially si Nanay Durak gipanalipdan sa bugtong ubuhi nga Dios. Amo nay giingon sa ampo Elder Jaime, 1,000 mapukan sa imuhang kiliran og 10,000 sa imong tuong kamot. Apan kanimo dili makaabot. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Unsa may dapat buhaton, mo na atong istoryahan karon. Kabalo mo kaigsunan, nakita na ko ang bagyo mga kaigsunan, murag nag-flashback sa ako ang katong sendong na time. Pero katong sendong na time, very unprepared ang tao. Ngano man nga tulog, around 10. Kano sa hitabo ang sendong? December 16, 2010 or 2011? 2011? 2010. Basta, naraan ng tuiga. Nga daghan gyud ang nawalag kinabuhi ato mga pilanggang igsoon because unprepared. Ha? So karon makaigsunan nga niagi itong panahon sa sendong niya na ay bagyo ka atong Huwebes sa gabi daghan na ang nakaandam nganuman tungod sa nahitabo atong sendong nanay wala na nga tulog nanay nagtukaw. Di ba? Hinaot masusama unta man kaigsunan ang atong pagtuo sa bugtong ubuhi nga Dios. Nga kahibaw ta nga unam yan ang bugtong ubuhi nga Dios. Nagpalansang siya sa Kalbaryo sa cross, giluwas ta sa atong mga sala, pero ay kaduhang pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios, ang iyang bitbit hukom na sa matag usa sa atua. Ha? Munang giingon sa balang kasulatan nga magtukaw. Dili lang sa pagtukaw sa atong material nga magtukaw ta sa panahon nga moabot ang bagyo og naay bagyo nga gibalita nga mo huros-huros sa atua nga panimalay, kundi pati ang bagyo mga pilanggang igsuon sa atong espiritual. Daghan ang nangaluya, daghan ang na-discourage, daghan ang nabasahan ako sa Facebook nga ang iyang bitbit duha na lang gyud in town kasanina og isa na lang ka short. Because that is reality. Bisag kung sa natong tigog bahandi dres kalibutan mahanaw lang ang tanan. Kung dili man na agup-upon makaigsunan, dili man na ang balay nimo dili man kasi tawag ana kana mga anay ingkiton kaunon og mga anay kay simento na aba na ay kawatan nga mukawat. Kung dili man pud na makuha sa kawatan na ay mga taya nga mukutkot. Wa gyud tay padulngan makaigsunan mahitungod ani atong mga butang sa kalibutan. Mahanaw lang ang tanan. Pila imo investment diri sa yuta makaigsunan nga dabi nimo ka nag-invest kag ayo tanawa ang imuhang gi-invest para sa bugtong ubuhi nga Dios. Ha? Sumao ni ang ako ang nahimo nga mensahe ganina lang buntag kay tibok adlaw gahapon ning rest na lang ko kay gasakit na akong ulo kay wala ko balo sa mensahe karon. Pero pasalamat ko sa bugtong buhi nga Dios nga urong buntaga lang gitagaan ta niya mensahe. Mahitungod unsaon nato paglahutay sa dakong kalisdanan nga moabot.
Unsa man nato paglahutay sa dakong kalisdanan na moabot? Because it will come to pass. Mahitabo ug mahitabo ni kay naa ni sa propesiya. Di man ta pwede mo babag sa propesiya kay mahimo unya tang si Pedro anang gigingnan sa bugtong buhing Dios pahawa Satanas. Ha? Natural disasters pa lang mga pinlanggang igsuon, naglisod na ta og anhi dari simbahan. Pasalamat kog dako sa bugtong buhing nga Dios, kabalo ka pinaagi sa pagtuo og pagka matinud-anon ni Nanay Durak, wala gyud intaw na unsa iyang balay. Igo ra gyud daw giwiswisikan, palakpakan nato ang bugtong buhing nga Dios. Kaya nakita nimo iyang pagka matinud-anon. Na? Ingana ang mga katawhan sa bugtong buhing nga Dios, panalipdan sa bugtong buhing nga Dios, pero naanay kondisyon ana. Kinahanglan lang kang mutuo. Kung wala kay pagtuo, maglisod o panalipod ang bugtong buhing nga Diyos. Nga naman. Ingon ni Santiago nga ayaw pangayo nga nagduha-duha ka. Kay lagmit unya dili dili ka tubagon sa bugtong buhing nga Diyos. Busa si Nanay Durak, walay pagduha-duha pag humanyag ampo. Pag humanyag ampo, naliko, murarag wala. Nga naman. Ang iyahang pagtuo gihatag niya sa bugtong buhing nga Diyos. Palakpakan nato ang bugtong buhing nga Diyos. So mga kaigsunan, maog yun na yung atong hisgutan karon. Unsa man nato paglahutay sa dakong kalisdanan? Ang atong power verse, Matthew chapter 24, verse 21. Basahon sa nato. Dalay ko ng bugtong buhing nga Dios nga mao sa Ginoong Hesukristo. Matthew 24 verse 21. Kay unya moabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon og dili na gayod mahitabo pa. Dalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios. Those words, mga pinlanggang igsuon, frighten many people. Pinaagi nga pulong ani nga wala pa mahitabo. Sukad sa sinugdanan sa kalibutan hangtod karon og dili na gayud mahitabo pa. Daghan ang nanghadlok ani nga pulong, mga pinlanggang igsuon. Actually normal raman nga mahadlok ka. Even Peter, hadlok gani siya nga sa panahon nga gidakop ang bugtong buhi nga Dios, gilimod man gani niya ang bugtong buhi nga Dios not once, not twice, but thrice. So, daghan karon mga kaigsunan. Daghan tag gihunahuna na mga butang sa kinabuhi. Ang usahay, ang atuang gikabalak-an na mga butang, ang ending dili ray nana ka dautan. Most of the pain is found in the anxiety and anticipation. Kasagarang mga butang na masakitan ta, diri sa kagulanan. O diri sa gapaabot ta. But in the case of the Great Tribulation, dili nimo ma-imagine, you cannot over-imagine how bad it will be. Nganuman, matod pa sa tumahalo pilanggang pastor lahi, nga dili niya malitok sa iyang mga pinulungan, sa iyang baba, kung unsa kalisod ang atong maagian. So, ang bugtong ubuhi nga Diyos nagasulti regarding that time, mahitungod aning dakong kasakit. Unless those days were shortened, no flesh would be safe. Kung dili daw pagkamove-an sa bugtong buhi nga Diyos kani mga adlaw, walay maluwas bisag usa. Laliman ka makaigsunan, unsa na mga gamit karon, nuclear weapon, usa lang kapindot ana makaigsunan, pwedeng matanggal sa mapa ang Pilipinas. Because inana siya ka-powerful. Gibuhat sa tao, pero ang kaalam, gikan maghihapon sa bugtong buhi nga Diyos. Unsay sulti sa Daniel, nga pag-abot sa katapusang panahon, mag-increase pa ang knowledge. Mag-increase pa ang kaalam, mga pilanggang igsuon. So, in other words, isulti ang bugtong buhi nga Diyos, kung dili niya pag-amubaan ang panahon, walay usa nga maluwas. Pero, tungod sa iyang mga pinili, kinsa man yung mga pinili, ang iyang mga bugtong na anak. Kita, mga pilanggang igsuon, iyahang pag-amubaan ang panahon. So in other words, without God's intervention, nothing would survive. Kung dili mo intervene ang bugtong buhi nga Diyos, why maluwas? Bisag usa. Pero ringon ang bugtong buhi nga Diyos, pag-amubaan niya ang panahon tungod sa iyang mga pinili. Palakpakan na ito ang bugtong buhi nga Diyos. So, kahibaw mo kaigsunan, there are really 4 different types of tribulation nga naa gisulti diha sa Matthew chapter 24. Upat ka kalisdanan o kasakitan, makaigsunan, ang na-mention diya, nahisgutan diya sa Matthew kapitulo 24. A tribulation, makaigsunan, that applied to Israel. Kalisdanan nga unang na-apply diadto sa nasod sa Israel. A tribulation of the church, kaning kalisdanan nga maagian karon sa iglesia. Unsa iglesia? Dili na structure or building ha. Iglesia is the body of Christ.
ang iglesia makaigsunan a group of believers. Kita gitawag tag iglesia ang lawas sa bugtong ubuhi nga Dios. Sa ikatulo, a global final tribulation ug ang ikaupat, a personal tribulation. So mao ni atong pagkahisgutan mga palanggang igsuon. Obviously, when our Lord Jesus Christ said nga walay bato nga pinatong sa bato nga dili pagalumpagon, nagtumong ni sa panahon makaigsunan sa pagbagsak sa Jerusalem. So ang templo sa Jerusalem makaigsunan unang nabungkag sa panahon nga giatake ni King Nebuchadnezzar ang Jerusalem sa final wave, because there are 3 waves na gibuhat nga pag-atake ni Nebuchadnezzar. Ang unang pag-atake, ang gidala niya sila Daniel, ang mga nobles, ang mga educated na youth. Daniel chapter 1 verse 1 to 6. Ikaduhang atake niya makaigsunan. Then ang ikatulo, mao na to siya final. Nga nabungkag na ang templo, sunog na ang mga pader sa Jerusalem. So this is the first tribulation nga gihisgutan sa Matthew chapter 24. Nga walay bato na pinatong sa bato nga dili lumpagon, naapektuhan ang nasod sa Israel ani. The history tells us that 1.1 million Jews died with the Romans sacked Jerusalem in 70 AD. Sa panahon gigiatake na General Titus makaigsunan ang Jerusalem, ikaduhang templo na ni. At the time nga nabungkag ang unang templo ni King Solomon, gitawag to siya Solomon's Temple, kay ang gatukod ato walay lain si King Solomon. Sa panahon nga sigig talikod ang mga Israelita sa bugtong buhing Diyos, masinupakon kaayo, gitugutan sa bugtong buhing Diyos nga atakihon sila ni King Nebuchadnezzar, nabungkag ang templo ni King Solomon. Then after 70 years nga nabihag sila, gidala sila sa Babylonia, nibalik sila makaigsunan sa Jerusalem. Ang batch ni Zerubbabel, gitukod nila ang templo sa bugtong buhing Diyos, in which na-discourage sila kay mas gamay ang ikaduhang templo compared to the Solomon's Temple. Mo po na sa panahon ni Father Lahi o Pastor Lahi, na-mention na nako na, daghan kayo ang na-disappoint kay wala nila nakita kay Pastor Lahi o siya nakita ilang Father Lahi. O siya man na, kwarta o gatong mga milagro nga magtigbas-tigbas si Father Lahi. Mo na wala nila nakita kay Pastor Lahi, manawa sila ni sunod. Apan, mga kaigsunan, masusama ni Juan Bautista. Wala siya gihimong milagro pero siya ang gaandam sa dalan sa atong bugtong buhing Diyos. Mo nag-iingos sa bugtong buhing Diyos, si Juan Bautista, ang bantugan nga propeta. Palakpakan na to ang bugtong buhing Diyos. So sa panahon mga kaigsunan, nga wala nila gidawat ang bugtong buhing Diyos, gireject nila, niyon ang bugtong buhing Diyos sa Matthew 24, nga walay bato nga pinatong sa bato nga dili pagalumpagon, nagtubong ni sa Jerusalem. Maotong in 70 AD, nga gipangunahan ni General Titus, niatake ang Roma mga kaigsunan sa Jerusalem, may kaduhang templo nga ilang gipatindog, bungkag. So nabilin daw karon ang kaning western wall na lang nga mo ilang gitawag nga balaan diha sa Jerusalem. So kaning nga propesiya makaigsunan ni halapad ni dako, more comprehensive. There's also a tribulation that especially affect the New Testament church. Matthew chapter 24 verse 9. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios nga mao sa Ginoong Hesukristo, Matthew 24:9. Unya ila kamong itugyan ngadto sa mga kasakitan, og ipapatay kamo nila, og pagadumtan kamo sa tanang kanasuran tungod sa akong ngalan. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios. So mao ay kaduhang nga tribulation nga tubangon sa iglesia. Okay? Iglesia means kita na mga pilanggang igsuon. Nagpasabot kini og global persecution. Og ang pinadayag kapitulo 11 makaigsunan naghisgot, mahitungod aning specific time of tribulation, kaning kalisdanan o kasakit. Revelation chapter 11 verse 2. Dalaygo na bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Gipadayag 11:2. Apan ayo pagsukda ang hawanan sa gawa sa templo, pasagdi kana kay gikatugyan na kana ngadto sa kanasuran, og ang balaang syudad ilang pagayatak-yatakan sulod sa kapatan og duha ka bulan. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios. 42 months. So pasabot in Hebrew sa Jewish month mga pilanggang igsuon nalay 30 days. 30 days a month ang Jewish month. So naa sila 12 months gihapon og naapod sila 24 hours a day. So 360 mga igsunan ang usa ka tuig sa Hudyo.
So i-times mo na kay ang 42 months tulo og tunga man na sa tuig. So ang 360 makaigsunan, i-times sa nimo sa 3, kakam up ka og I guess sa mga 2,080. 'Di ba? And then i-add nimo ang katunga, matotal sa 1,260 days ang 42 months. So in biblical prophecy, prophetic time, one prophetic day is equivalent to one literal year. Pag hisgutan nato ang propesiya, mga pilanggang igsuon, dito ta mo base sa Ezekiel 4:6. Nga ang usa ka prophetic day is equivalent to one literal year. So ang 42 months or 1,260 days nga gisgutan diha sa Revelation chapter 11 verse 2, mao ni ang equivalent to 1,260 years. Na-fulfill na ni siya nga prophecy, but history will repeat itself. Ang putli nga iglesia gilumpag o gidaog-daog sa espirituhanon nga Babylonia sa niining halapad nga panahon. Kinsa man ang spiritual Babylon nga gisutan sa Revelation 17, walay lain makaigsunan kundi gatong iglesia nga gitukod sa tao makaigsunan gatong gisulti ni Elder Jaime ganina. So, ang iglesia sa bugtong buhing nga Dios, ang babae nagrepresent sa iglesia. Jeremiah chapter 6 verse 2. Nga niadto sila sa ilang o sa bukid, sa wilderness. Dito sila gipanalipdan, gipakaon sa bugtong buhing Dios sulod sa 1,260 years. Morning great time of papal persecution from 538 AD to 1798 AD. Sa panahon na ang hari nahimong pare, ang pare nahimong hari. So, sa panahon makaigsunan, nganong 1798 AD raman taman. So, na-fulfill ang propesiya nga gisulti sa bugtong buhing nga Dios. 1,260 years nga ang iyang balaang nasod makaigsunan, yatak-yatakan. Sulod sa upat ka, kapatan og duha ka bulan, 42 months. So, nahuman sa 1798 AD sa panahon nga gitanggalan naggahom makaigsunan ang papal dito sa Roma, gikuha ang political power sa iyaha. So, nasamdan siya. For 1,260 years, katong mga matinud-anon nga katawan sa bugtong ug buhi nga Dios, ug katong nagtuman sa iyang kasuguan, niadto sa bukid. Dili ka pwede magpundo diri makaigsunan sa panahon sa persecution. Kay nga naman, dili gyud mo malikayan nga matintal jud ka sa pagkaon sa unod nun, sa pagkaon o sa mga kagustuhan nimo nga naa pa ka diri sa syudad. Dili gyud mo malikayan nga dili ka matintal. Mo nang importante gyud nga musaka sa balaang bukid nga gipaandam sa bugtong buhing nga Dios padulong sa iyang mga sinugo. So kining mangitngit ka panahunan, kaning dark ages kung tawagon, maoy panahon sa grabing kasakitan. So, ingon sa historian sa makaigsunan, gi-estimate nila ang namatay atong panahon na more than 50 million. Halo na ni. Christians and Jews were killed. In various campaigns like Inquisition. Abalo ka, tanan na wala nagpailalom sa Katoliko at kaya mabato niya ta. Gipa matay. So over 50 million na mga Kristiyano o mga Hudyo ang gipamatay. Kung dili ka kay dili wala man sila miluhod o wala sila miunong makaigsunan sa papal. So, with this background, unsa man ang dakong kasakit nato ning katapusa mga adlaw? Ang dakong kasakit mao ni siya, it is the 7 last plagues. Revelation chapter 16 verse 1. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao sa Ginoong Hesukristo. Gipadayag 16:1. Unya nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog gikan sa templo nga nag-ingon, sa 7 ka mga manulunda umadto kamo og iabon ninyo sa yuta ang 7 ka mga panaksan sa kapungot sa Dios. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. So wala na ilain dakong kasakit mga isunan aside sa kaning kagupot, sa kaning sandilo, wala na grabe nga dako nga kasakit nga madawat sa mga taong modawat o musimba, modawat sa marka sa mapintas na mananap. Ang dawaton makaigsunan, grabe ang kainit sa adlaw nga ihatag. Kabahong ang tanawan ninyo ang dagat. Ang dagat karon color brown. Pero time will come pag ibuubo na makaigsunan ang katong iyabo na sa yuta ang 7 ka mga panaksan sa kapungot sa bugtong buhi nga Dios, kaning brown nga tubig na inyo nakita karon kay lubog man, kay gabaha man gikan sa bukid, mahimo ni siyang dugo. Imagine. Just imagine.
kung unsa ang itsura mga kaigsunan, mahimong dugo. Ang katong mga tanan bukal sa tubig, mahimong dugo. Naapay init kay kabalo mo nganong ipainitan sa bugtong uboy nga Dios ang adlaw. Kay tungod mao nay gitawag og gusto man nilang pasimbaho ng mga tao ang katawan sa bugtong uboy nga Dios og Sunday. Mao nang painitan sa bugtong uboy nga Dios ug daghan pa ang mahitabo mga kaigsunan. Mo sa dakong kasagad sa dihang ang bugtong uboy nga Dios nagingon nga moabot ang panahon nga wala pa mahitabo. He is quoting from the book of Daniel. Daniel chapter 12 verse 1 to 2. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Daniel 12:1 paingon sa 2. Og niadtong panahona si Michael motindog, ang dakong prinsipe nga nagatindog alang sa mga anak sa imong katawhan. Og moabot ang usa ka panahon sa kasamok nga ang ingon wala pa gayud mahatabo sukad nga may usa ka nasod bisan hangtod ni anang mao nga panahon. Og niadtong panahona pagaluwason ng imong katawhan ang tanan nga hingkaplagan nga nahisulat sa basahon og ang daghan kanila nga nangatulog sa abog sa yuta mahigmata ang uban ngadto sa walay katapusang pagtamay. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. So you see mga pilanggang igsoon, gi-quote sa bugtong ug buhi nga Dios katong Matthew 24:21 gikan dire sa book of Daniel. Ug mabot ang usa ka panahon sa kasamok. Ug nga ang ingon wala pa gyud mahatabo sukad nga may usa ka nasod. Bisan hangtod ni ining ni anang mao nga panahon. So gi-quote sa bugtong is gikan sa paghisgot sa basahon sa kinabuhi ug sa pagkabanhaw, we can see that this passage applies to the church and the mark of the beast of the end time tribulation. Kaning gisulti ni Daniel mga kaigsunan sa Daniel chapter 12 verse 1 to 2 ma-apply ni sa atong panahon karon. Kaning end time tribulation. Kaning katapusang panahon mga kaigsunan nga makaatubang tao nga kalisdanan, dako nga kalisdanan. Mahitabo bago ang ikaduhang pagbalik sa bugtong uboy nga Dios. So Daniel tells us that Michael stands up at the time. Nga mubarog ang dakilang prinsipe nga si Michael. So kinsa maning Michael? Michael, gitawag siya archangel. In Jude chapter 1 verse 9, si Michael the archangel, mga kaigsunan, gitawag siya diri sa Jude 1:9 nga siya ang archangel. Ug diri sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, ang gisulti diri ang tingog sa arkanghel. Ang tingog sa arkanghel magabuhi sa mga patay diha kang Kristo. So nganong naamay ngani kay tungod duha ang pagkabanhaw, ang unang pagkabanhaw sa kaduhang pagbalik sa bugtong uboy nga Dios. Maotong namatay kay Kristo pagabanhawon sa bugtong uboy nga Dios ug uban sa tanang mga buhi nga moadto ta sa langit sa mga langit. Ang ikaduhang pagkabanhaw mao to siyang after a millennium. After 1,000 years ato sa langit sa mga langit. Ang ikaduhang pagbanhaw mga kaigsunan is gisulti pa sa Daniel ganina. Ang uban ngadto sa walay katapusang pagtamay. Nganuman ikaduhang pagbanhaw para to sa eternal fire. Sa walay katapusang pagtamay. So mga kaigsunan, gisulti dire kisa to gisulti sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. The voice of the archangel will raise the dead in Christ. So, the voice of the archangel. So, nagtumong ni siya kang Michael. So, because, makaigsunan, diri po sa John chapter 5, verse 26 to 28, ningon diri, ang tingog sa Diyos magabuhi sa mga patay. Diha sa nangamatay kay Kristo. So, pasabot makaigsunan kaning Michael the archangel, nagtumong ni siya sa atong bugtong ug buhi nga Dios. Nga naman, gisulti nako ganina, unang Thessalonica 4:16, the voice of the archangel will raise the dead in Christ. So tingog sa arkanghel pag-abot sa Juan 5:26-28, ang tingog sa Dios magbuhi sa tanang mga namatay diha kang Kristo. So, kasabot makaigsunan, kani si Michael the archangel nagtumong ni sa atong bugtong uboy nga Dios. Kung mausab ang posisyon sa bugtong uboy nga Dios, mausab sad ang ngalan niini. Palakpakan na itong bugtong uboy nga Dios. So, ang sa isulti makaigsunan, Daniel tells us that ang bugtong uboy nga Dios, stands up at the time. Kano sa maning nga time ang gisgutan?
diri sa atong kapanahunan karon. Kaning time nga gisgutan sa kapanahunan nato ni karon. So when a judge is seated, he's listening to evidence. Sa panahon nga maghuhukom, naglingkod pa sa iyang lingkuranan, pasabot naminaw pa na siya mga kaigsunan sa kaso, sa hearing, sa ebidensya nga imong i-present. Pasabot mga kaigsunan, imuhang maayong binuhatan samtang naapakadres kalibutan. But when the judge mga kaigsunan, mudukdok na ganyan sa iyang maso, o mutindog na gani na siya sa iyang gilingkuran, mga pinlanggang igsoon, pasabot na, case closed. Ang buot pasabot, tapos na sa paghukom. And Michael stands up, mubarog na to came, rescue his people. Palakpakan na ito ang bugtong buhay ng Diyos. Muna mga kaigsunan, pagbarog sa hukom mga kaigsunan, case closed na. Pagawa sa bugtong buhay ng Diyos, ito sa makalangit nga sanktuaryo. Pag mugawas na ang bugtong buhay ng Diyos, pasabot, humanan na siya sa iyang pagiging abogado sa bawat usa sa atua. Ang iyang trabaho mga kaigsunan, siya na ang hukom. Hukman ta, then after that, mubarog na siya mga kaigsunan, pasabot, wala na. Sirado na ang kaluwasan. And also, naapay lain implication aning close of probation. There will be a period of time bago ang kaduhang pagbalik sa bugtong buhay ng Diyos when the lost cannot be saved. Ang katong mga nawala na, katong mga tao nga wala gyud naghinulsol, ang katong mga tao ni dawat sa marka, aning mapintas na mananap mga kaigsunan, wala na ipag balhin pa og lain na diha na lang mi pasensya kay Ginoo nga nagpamarka mi, wala na no more changing teams. Once mo barog ka mga kaigsunan mo, dawat ka sa marka sa mapintas na mananap, wala na, close probation. So life will go on. Okay? But the saved are saved and the lost are lost. Pasabot mga kaigsunan, ningon na Revelation chapter 22 verse 12, nga moabot ang bugtong ubuhi nga Dios nga magbitbit og ganti sa bawat usa sa atoa. Pasabot sa time nga munawag ang bugtong ubuhi nga Dios, humana na, case closed na, sirado na, wala na pwede mo rason sa tubangan sa maghuhukom kay sirado na ang kaso. Nagbitbit nagganti ang bugtong ubuhi nga Dios mga pinlanggang igsuon. So sa isulti sa Revelation chapter 22 verse 11, Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo gipadayag 22:11. Ang mamumuhat og dautan, pabuhata gihapon siyag dautan, og ang mahugaw, papadayuna gihapon siya sa pagkamahugaw, og ang matarong, pabuhata gihapon siyag matarong, og ang balaan, papadayuna gihapon siya sa pagkabalaan. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. kani nga tuno mga pinlanggang igsuon, close of probation. Consider nga ningon ang bugtong buhi nga Dios, ang pagbalik sa anak sa tao sa mas panahon ni Noe. O sa mahitabo sa panahon ni Noe, when Noah stood at the entrance of the ark, sa panahon nga ni barog na si Noe sa entrance sa arka mga kaigsunan, and made his final appeal, nasa tawag pa siya sa katapusang tawag, aban, walay naminaw, walay mitubag, gawas sa iyang pamilya. Sa panahon nga ni barog na si Noah mga kaigsunan, kay musulod na siya sa arka, nitawag pa to siya katapusang tawag, aban, walay mitubag sa iyang tawag, ang iyaharang pamilya. So, sa panahon nga nisulod na siya, and the door was shut, kasi nagsirado, ang bugtong ug buhi nga Dios, ang lock na gawas. Ang balaang kasulatan nagingon nga ang kinabuhi nagpadayon, alang sa gihukman sa makalag gawas sa 7 kaadlaw nga extension. Okay, nga ni. Sa panahon nga niingon si Noe, makaigsunan, unsay ilhanan? Nga ipadala na nimo ang lunop. Yung ang bugtong buhi ng Diyos pag mupula na ang palo. Unya kaya mga bugoy, mga pilanggang igsuon, nangutana sila kay Noe. So ilanan diha, Senyor Noe, nga pula na kanang ipadala na ang lunop. Mupula daw ang palo. Ang gibuhat sa bugoy, gipapula nila ang palo. So ang pulong sa bugtong buhi ng Diyos, di man na mapakyas. So pagpula sa palo, gituman niya, bisag dili siya ato makaigsunan. Ang mga bugoy ray gahimo, gituman sa bugtong uboy nga Diyos, unsa iyang gisulti. So pasabot ang mga tao ras panahon ni Noe ang gasarado sa ilang kaluwasan. So at the time makaigsunan, nga gipadala na, gisirad na ang arka, nisulod na si Noe. Okay? Nisulod na si Noe. Wa gihapon naminaw ang mga tao. Ang mga tao makaigsunan, kapadayon ra gihapon sila. Sa pagsarado sa arka, naapay 7 days extension.
Okay? Nasirado ng arka, wala pag ipadalag lunop dayon. Naapay 7 days, naapay 7 ka adlaw nga extension. Pero ang mga tao sa gibuhat nila, may bangon gihapon sila sa misunod nga 7 ka adlaw, nagkaon, nag-inom, nagtukod, nagminyo og nagkatawa kang Noe. Ha? Si Noe na sa sulod sa arka. Sa panahon gipapula na ang palo makaison sa mga bugoy, naana sa sulod sa arka, ni sulod na siya. Pero wala na yun gipadala ang lunop. Tungod ningon na bugtong buyes, dili unta gusto ang bugtong buyes nga naapay malaglag. 2 Pedro 3:9. Gahatag og extension ng bugtong buyes 7 days. Pero sa gibuhat sa mga tao, mauna tayo ni mo connect ang Revelation chapter 22 verse 11. Ang dautan magpabilin sa pagkadautan, ang matarong magpabilin sa pagkamatarong, ang balaan magpabilin sa pagkabalaan. Aw sa may gibuhat sa mga tao sa panahon ni Noe, ang mga tao makaigsunan ni bangon sila adlaw-adlaw sulod sa 7 ka adlaw, nagkaon, nag-inom, nagtukod, nagminyo, ug nagkatawa. Gikatawaan nila si Noe. O asa naman ang giingon diha? Nisulod na siya sa arka, murag naigamay. Ilang gikatawan si Noe kay nagtukod og arka didto sa bungtod. Ha? Unaware mga pilanggang igsuon that it was too late. Wala sila kabantay nga ulahi na day ang tanan, nasirado na ang kaluwasan. Ha? So sa may gibuhat nila, panahon ni abot na ang lunop. Ang sa gibuhat nila? Noe. Daghan ng hilak, wala. Nahilak yun to. Pero sa taman, gitagaan nag-extension sa bugtong buhi nga Diyos, pero ang gibuhat nila, wa gihapon sila ipakabana sa pulong sa bugtong ubuhi nga Diyos. Ha? Likewise, there will be a similar period of time near the end. Sa panahon nga magsarado na ang kaluwasan, but life goes on. Sa panahon magsarado na ang mga pagsulay, but life goes on. Nga wala kakabantay, unaware, masusama sa panahon ni Noe, nga nasirad-an na di ay kas kaluwasan. Ha? So before the great revelation of the end time, before the 7 last plagues, there will be a small time of trouble. Ano sa mga small time of trouble? Mauni siya ang testing time. Ano sa'yo testing time? Mauni ang panahon nga bawat usa sa atua mo nang maingon diri sa bugtong is individual ang salvation because sa panahon nga impose na ang kasuguan makaigsunan. I-impose na ang kasuguan mahitungod na ng pagminyo sa nasod ug sa nasod ug sa relihiyon nga iusa nigbalik na ay kasuguan nga ipapasa. Nga dili ka pwede mo palit, dili na ka pwede makabaligya makaigsunan unless you bear the mark of the beast, unless kung ikaw na ay marka sa mapintas na mananap. Revelation 13 verse 16 to 17. Mao ni siya gitawag og small time of trouble. Nga ang bawat isa kung gusto kang malikayan ni nga panghitabo nga mahimong individual ang salvation diri mga kaigsunan pinaagi sa material ang pamaagi ani sa tabang subugdong mo ng Dios mudagan kas bukid uban imong pamilya. Kaya kung magpabilin kag syudad, ang pinakasakit nga mahitabo, torturon imong anak sa atubangan nimo. Muna'y pinakasakit nga mahitabo nga dili kayang mamitaw ang buhi, ingon ang bugtong buhi ng Diyos, giandam na tadaan. Ningon ang bugtong buhi ng Diyos, kung gihigugman nimo imong pamilya, gihigugman nimo imong asawa, imong anak, labaw ka nako, dili ka takos, musunod nako. Why? Because time will come, mga pilanggang igsuon. Nga naman, muabot yun ang panahon nga mas pilion sa tao ang ilahang gihigugma diri sa kalibutan in which gipiyal ra na sa atuwa sa bugtong buhi ng Diyos kaysa sa bugtong ubuhi ng Diyos nga mo'y gahatag ana sa atuwa. Kay tungod ani nga testing time, panahon sa pagsulay, nga magpasa silag balaod nga dili ka makapabaligya, di ka makabaligya ug dili ka makapalit. Unless kung naa kay marka sa mapintas na mananap. From there makaigsunan sa pag-impose anang international o national Sunday law, nga dili ka makapabaligya o makapabalit, gikan diha nga pag-impose, mudaga na sila makaigsunan, mudako ang problema. Mudako ang problema hangtod nga katong magdumili sa pagsimba sa mananap, mahulga sa kamatayon. Gikan anak ko makaigsunan na ay stages padulong sa Sunday law. Okay? Magpinalti sa ka, mapriso sa ka, kay napamanang mo atubang mo sa hukmanan. So matuma na siya. So dili dayon muadto sa death decree. Naapay panahon nga mo atubang pa ka sa hukmanan.
Ngani nga nabugtong mo ayaw mo kabalaka unsa yung isulti. Kay ang balahang espiritu ang manulti. Kanang kanang baba nato kayson gamiton sa balahang espiritu. Nga siya'y manulti para sa atua. Moabot pa na sa point, makaigsunan mo atubang ta sa hukmanan. Moagi pa ta pagpriso. Moagi pa taog pagpamuyok sa gobyerno. Ang gobyerno mamuyok sa ato bayaran ta og kwarta para lang musimba ka o mudawat ka sa mapintas na mananap. So pinakalas nila ang stage ang death decree nga patyon ka. Ha? So once probation closes, once sirado na makaigsunan, ang uban kitagaan yung regalo sa bugtong uboy nga Diyos na gift of martyrdom nga makipagpatay diri sa syudad. Pasabot mga pilanggang igsuon, bisan pagputlan ka og kamot tiil, bisan pagtorturon ka tungod kay naa kay gift of martyrdom kanang martir nga bisan unsaon kag kulata, bisan unsaon kag torture, mubarog gihapon ka sa bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Indeed, daghan na kay mga tao karon kung nagtan-aw mo mga balita, daghan na kay mga tao nga nibarog sila makaigsunan sa bugtong ubuhi nga Dios. Although ang ilang pagkaila sa Dios kay Dios pa lang, dili pa lang bugtong ubuhi nga Dios. I tell you, nga daghan pa ingon ang Juan 16:6 nga daghan pa ang mga karnero nga wala sa turil sa bugtong ubuhi nga Dios, pagatawagon sa bugtong ubuhi nga Dios tong mga karnero nga wala pa sa iyang turil ug iuban niya diri sa iyahang iglesia nga walay lain ang gingharian ug pagkamatarong. So sa ubang nasod sa Finland, ako'y nabasahan mga kaigsunan, gipriso siya tungod kay nagpost lang siya og Bible verse. Sa Finland. Gipriso siya tungod sa pag-post niya og Bible verse. Kato pa lang gani, ga-post pa lang to mga kaigsunan, gipriso na. So kaning gamay nga panahon sa kasamok maglakip sa paglutos pinaagi sa relihiyosong mga balaod. Mag-impose sila. Impose nila, okay, National Sunday Law, iagi sa nato og dili sa ka makapalit, Revelation 13:16-17, dili sa ka makapalit, dili sa ka makabaligya sa mutag negosyante ka, dili ka makabaligya. Wala man ka, ipiton ka makaigsuunan, ani nga institution. Ipiton ka ni makaigsuunan, ani nga balaod. Mao bitaw ang patik sa mapintas na manap na sa agtang ug nas kamot, kay nga naman, ang kaning agtang nituo man ka, wala man ka gipugos. Pero kaning kamot, ni dawat na lang ka kay hadlo ka mamatay, hadlo ka di makakaon, hadlo ka di makabaligya, hadlo ka dili makapalit. So daghan ang mo hawa diri sa syudad mga pilanggang igsuon. When the abomination of desolation occurs, pasamot kaning kalaglagan, dulumtanan sa kalaglagan mahitabo na. Unsa may dulumtanan sa kalaglagan? Ang dulumtanan sa kalaglagan, mao ni makaigsunan, when our freedom to worship according to the commands of the one true God will be taken away. Sa panahon nga kaning freedom nato sa pagsimba sa adlaw ipapahulay, kuhaon na ni sa atua. Kaya panahon makaigsunan kaning freedom sa pagsimba nato according sa command sa bugtong buhi nga Dios. Exodus chapter 20 verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Kay kuhaon ni sa tuwa makaigsunan, mauna na siyang abomination of desolation. Dulumtanan sa kalaglagan. Sa panahon makaigsunan, nga mulingkod na makaigsunan, ang man of sin. Ano sa maning man of sin? The mother of all harlots. The mother of all church. Ang ulo anak nila. At this time, ang katong mga apostate Protestantism, katong mga rebuilde ng mga protestante, ang protestante makaigsunan, Domingo na sila pero wala sila nagtuog. Pope. So, ang apostate makaigsunan mao ni ang mga rebuilde ng mga protestante nga maghiusa tanan Dominguista maghiusar gihapon na sila. Tanan Sabbath keeper maghiusa punik pag-abot sa panahon. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Tanan Dominguista mag-uban ra gihapon na sila mga pilanggang igsuon. O mag-sponsor sila sa balaod nga mag-istorya kung kinsa ug para asa ang atong pagsimba. So mag-unite na sila. Apostate Protestantism will join Papal Rome. Mag-join na sila mga kaigsunan. Kani mga rebelde, kani mga Dominguista mga kaigsunan, mag-usa na sa tanan. Makita na to historically nga ang tao ganing nahadlok, they're willing to sacrifice freedom for some illusion of security. Ang tao bitong talawan,
mga pilanggang igsoon, isakripisyo nila ilang kagawasan para sa ilusyon nila nga seguridad. Kunuhay, panalipdan sila. Sa panahon sa National Sunday Law, sa panahon nga magpinatikay na, ang uban, di igod kagaya, mo surrender. Nga naman, abi nilag mapanalipdan sila aning mapinta sa mananap pag-abot sa 7 ka hampak. Ha? Abi nilag mapanalipdan sila sa panahon nga ibubo ang 7 ka hampak, pero ilusyon ra di ay na. Ha? Kay walay makapanalipod sa kalagot sa bugtong ubuhi nga Dios pag ibubo na sa bugtong ubuhi nga Dios. Ha? Sa diha makaigsunan nga grabe na ang mga problema mo abot, ang tao mangita usab og asa nga mabasol. Ha? Ang tao mangita makaigsunan og usa nga mabasol nila. Ina na magyud ang nature sa tao, siya manggod. Ha? Pareha ni Yuna ganina ba? Ngitag kabasulan. Yun na pag-andam na. Pag andam na yun na, gingnan siyang mami. Pagdalig kaon, sala, manggod ni kuan good, ninong good, kay sigog istoryahon. So ang tao, makaisun, ang nature sa tao, mangita, gyud siyag, basulod. Mangitag lusot, mangitag ibasol. Nagkainani, manggod ko, nagka-problema ko, tungod manggod anak niya. Kung dili pa unta tungod ang gibuhat niya, wa unta ko nakaagi ginani karon sa mangita og lusot. So in this case, makaigsunan, the majority, ang katong tanan makaigsunan, daghan man na sila. Daghan na sila. The majority will believe that God is punishing the planet because of the Sabbath keeper. So, ang kaning mga Domingista makaigsunan, nagtuo sila, gitagaan o gipanisyan sa bugtong ubuhi nga Diyos ang kalibutan tungod sa mga Sabbath keeper. Nainani ang kalibutan tungod sa Sabado. Mga nang gukdo nila ang mga Sabbath keeper. Mga nang gukdo nila ang katawan sa bugtong buhay nga Diyos. Kaya nagtuo sila kung sa'y naitabo sa kalibutan o sa'y pag-buhaton na kaisunan, pito kahampak, nagtuo sila, nga giparusahan sila tungod sa mga Sabbath keeper. Mga nang gukdo nila mga kaisunan, mga magdinugdan na itago yun ta. Mga nang waatod yun ta og bala ang bukin nga giandam sa bugtong buhay nga Diyos. Tanang mga dili mo cooperate mga kaigsunan, maoy target aning mapintas na mananap. Tanang dili mo cooperate. Ang uban mga kaigsunan, gamay lang ang pagsulay, di nakabarog sa bugtong ubuhi nga Dios. Most of us who live in a few years can honestly say, makaingon ta, nagian naman ako ng mga kalisdanan, nakaagi na ko mga kasakit, daghan na. Daghan na kay kong na-experience. Health problem, nakaagi na ko ana. Serious family issue, nakaagi na ko ana. Financial crisis, nakaagi na ko ana. Judith na, daghan na ko og mga Judith nga niabot, nakaagi na ko ana, pero nabayran na naman gihapon. Naagi na ko na. O nagpuyo ko aning kalibutan nga bermente lang gadungog-dungog nga hala bombahan nata sa China, bombahan nata. Nakaagi na pud ko ana. Unsa pa man di ay? Again, tingali makaisunan ang gipadako nga kasakitan nga imong gikatubang ako mahitabo sulod sa atong mga kasing-kasing. Mao ni ang pinakasakit nga tribulation. Kabalo ka makaisunan, ang pinadako nga kalisdanan o kasakitan nga atong atubangon makaigsunan ug mahitabo sulod sa atong mga kasing-kasing. Kay kani may makiglaban makaigsunan sa tabang sa bugtong buhay nga Diyos katapos sa mga adlaw, kani ang atong kasing-kasing. Unsay sulti sa Efeso 6:12? Dalaygon ng bugtong ug buhi nga Dios nga mao sa Ginoong Hesukristo. Efeso 6:12. Kay ang atong pakigdumog dili batok sa mga binuhat nga unod ug dugo, kundili batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labaw nga agalo ni ining mangitngit nga kalibutan karon, batok sa mga daotan nga espirituhanong panon diya sa mga dapit sa kalangitan. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. You see? Kaya ang atong pakigdumog dili batok sa mga binuhat nga unod ug dugo, kundi batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, sa labawng gahom ni ining mangitngit nga kalibutan karon. The greatest tribulation in the life of our Lord Jesus Christ was probably the Garden of Gethsemane just before the cross. Ang dako nga kalisdanan o kasakit nga natubang sa bugtong buhi nga Dios, probably katong sa panahon na sa Garden of Gethsemane. Unsa may nahitabo dito mga kaigsunan, his suffering was so intense.
Grabe kalisod ang nagian sa bugtong ubuhi nga Dios. Nga naman, dito man kaigsunan, naataw-ataw, matod pa sa atong mahal og pinalanggang pastor lahi, naataw-ataw ang atong kaluwasan. Mao toy dako nga kalisdanan o dakong kasakit nga giatubang sa bugtong ubuhi nga Dios. Ang ano man, Lucas chapter 22 verse 44 nagaingon dalay ko ng bugtong ubuhi nga Dios. Ang iyang singot na himong sama sa dagkong mga tulo sa dugo nga nagatagak sa yuta. So ang singot nga makaigsunan, ingon pa sa medical term ani, grabe ang stress nga gibati sa bugtong ubuhi nga Dios. Kabalo ka, dili lang kaduha kundi ikatulo nga ang bugtong ubuhi nga Dios sa iyang pagkatawhanon, ginahila siya sa iyang pagkatawhanon. Sa unsa nga pamaagi sa iyang pagkatawhanon, sa panahon nagpakatao siya diri sa kalibutan, mga pilanggang igsuon, kung unsay gibati nato karon bilang tao ta, mao putoy gibati sa bugtong ubuhi nga Dios. Gigutom, giuhaw, nasakitan. Ha? Niabot ang punto makaigsunan nga grabe ang iyang agony, grabe ang sakit nga gibati, nga niabot sa point nga iyang singot na himong sama sa dagkong mga tulo sa dugo. Imagine, ni-mix na makaigsunan ang singot niya sa dugo. Ha? So but what happened? Unsay nahitabo? Ang bugtong ug buhi nga Dios fully surrendered to the will of the Father. Sa panahon nga naataw-ataw ang kaluwasan, sa panahon nga gihila siya makaigsunan sa iyang emotion, sa iyang kakapoy, sa iyang kahadlok. Normal makabatig kahadlok ang atong bugtong ubuhi nga Dios kay nagpakatao man siya. Kung sa gibati sa tao, gibati po na as bugtong ubuhi nga Dios. Nibati og kahadlok ang bugtong ubuhi nga Dios. Nga niabot sa point nga ningon siya, mahan, kung pwede lang ipalayo sa akuha ang kupa. Not once, not twice, but thrice makaigsunan. Nga grabe ang suffer sa atong bugtong ubuhi nga Dios. Maotoy a greatest tribulation nga nahitabo sa kinabuhi sa bugtong ubuhi nga Dios kay di adto nakasalalay ang atong kaluwasan. So unsa may gihimo sa bugtong ubuhi nga Dios? Sa tumoy-tumoy sa iyang pagampo. Sa isulti niya, Father, not my will, but thy will be done. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. Imagine dili lang ikaduha kundi 3 times makaigsunan nga nakipag-wrestling masusama ni Jacob. Nganong nagmadaugon ang bugtong ubuhi nga Dios? You see? Nag-connect na si Jacob dire sa unsa nga pamaagi makaigsunan nagmadaugon si Jacob sa bugtong ubuhi nga Dios. Sa pamaagi nakipag-wrestling siya, literal nga nakipag-wrestling siya sa bugtong ubuhi nga Dios. Nga wala niya buhi ang bugtong ubuhi nga Dios. Ningon ang bugtong buhi nga Dios nga buntag na. Musidlak ng adlaw. Buhiin ako. Nasasulti ni Jacob mga pilanggang igsoon, I will not let you go unless you bless me. Dili ti ka pagabuhian kung dili ko nimo panalanginan. Ningon ang bugtong buhi nga Dios, say pangalan nimo Jacob. Now, from now on, you will be no longer Jacob, but Israel. Kay ikaw nagmadaugon sa Dios o nagmadaugon sa tao. What does it mean? Nasay buot pasabot anak, nagmadaugon sa Dios, makaigsunan, kay nadaog niya ang bugtong ubuhi nga Dios, kay napildi niya? No! Nadaog niya ang bugtong ubuhi nga Dios, pinaagi sa pagpailob. O sa unsa nga pamaagi, nagmadaugon siya sa tao. Sama sa nagian sa itong bugtong ubuhi nga Dios in the Garden of Gethsemane, nagmadaugon siya sa tao kay ang kadtong pagka-selfish sa tao, maotoy gidaog sa bugtong ubuhi nga Dios. The same makaigsunan kang Jacob. Gidaog niya ang pagka-igihan, pagka-selfish. Munang nagmadaugon sa Dios ug nagmadaugon sa tao. Palakpakan na ito ang bugtong ubuhi nga Dios. Mao na makaigsunan si Jacob na himong Israel. The same ang sa atong bugtong ubuhi nga Dios. Naimo siyang Israel. Why? Because dito sa panahon nga pag-wrestling si Jacob, mausad ang gibati sa bugtong buhi sa Garden of Gethsemane. Nakipag-wrestling siya but in prayer. Nakipag-wrestling siya pinaagi sa pag-ampo. Not once, not twice, but 3 times. Nga hapit niya isurrender ang
kaluwasan sa tao. Pero, nagmadaugon ang bugtong ubuhi nga Dios pinaagi sa pag-surrender niya. Palakpakan na to. Maunay giingon diha, siya na ang bagong Israel diri sa bagong tugon. Nagmadaugon sa Dios ug nagmadaugon sa tao. Kaya ang tao nga batas na nakaigsunan igihan, selfish. Mao gyud kinaihan sa tao. Pero ang gibuhat sa bugtong is nagmadaugon siya tungod sa iyang selfless. Giuna niyang ubang tao, giuna ta niya makaigsunan kaysa sa iyang kaugalingon. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So, the surrender of self is the greatest tribulation faced by believers. Ha? Ang pagtugyan sa kaugalingon mao ang labing dakong kasakitan nga giatubang sa mga magtotoo sa bugtong buhi nga Dios. Karong panahon makaigsunan nagipag-wrestling sa pagampo ang bugtong sa Garden of Gethsemane mao po na atong bation karon. Sa panahon nga mugawas ang bugtong buhi nga Dios sa makalangit nga sanktuaryo magampo ta. Sa panahon nga gukdo na ta sa atong mga kaaway. Nga magampo ta sa bugtong nga murag wala na nitubag sa atong pagampo. Ha? Muna siyang gitawag of Jacob's trouble. Masusama kay Jacob, makaigsunan mo abot ka sa point, makaigsunan. Ha? Nga dili na to buhian ang bugtong buhi nga Diyos. Bisan pag unahuna na to nga wa, nay nitubag sa atong pagampo. Apan ang bugtong buhi nga Diyos mo abot siya sa panahong wala na to damha. So ang apostle makaigsunan gidescribe the battle in this way. Hebrew chapter 12 verse 4. Dalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios sa mao si Ginoong Hesukristo. Hebrew 12:4. Sa inyong pagpakigbisog batok sa sala kamo, sa inyong pagsukol niini wala pa kaulay og dugo. Dalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios. Pasabot makaigsunan, kani nga bersikulo nagpasabot that as long as we are alive, as long as buhi ta, we must keep fighting. Malaban jud ta. Nagpasabot nga ang pakig-away batok sa sala nang inhanglan og paglahutay, dili ang pagkakumpiyansa. Ha? Kining tanan makasinati og mga kalisdanan nga gusto natong likayan. Kabalo ka, nay mga problema sa atong kinabuhi, mga pinlanggang igsoon, nga makaana ta nga unta wala lang unta ni nahitabo. What if no kung mabalik na kung sa una, dili unta ni mahitabo sa kuha karon. Samot na sa mag-away ang mag-asawa, mga pinlanggang igsoon, nga mga na dayon ang babae sa lalaki. May pagwa na lang tikagi pangasawa. May pagwa na lang, di na lang ikaw. Masakitan dayon ang lalaki. O say, ang lalaki mo sulti. Kung kabalo pa lang ko yung anay mong batasan, wala lang tigagiminyuan. Pero tungod kay gimahal man tika, ang tuso na ko ang tanan. Malagpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Ha? Awa, ang bugtong buhi nga Dios makaigsunan, sultihan ta mo. Sa panahon makaigsunan ni Hosea, propeta Hosea, iyang gisugo si Hosea makaigsunan nga minyuan ang usa ka prostitute na si Gomer. Nga naman, kay mao may relasyon sa bugtong buhi nga Dios sa mga Israelita. Si Gomer makaigsunan, gisunod niya ang si gisugo sa bugtong buhi nga Dios sa iya ha. Mabasa niya na sa Hosea. Giadto niya si Gomer, giminyuan niya. Si Gomer makaigsunan, nagmatinud-anon sa iya kadyot. Anong kadyot man? Kay usaman sa ka prostitute makaigsunan, ang nahitabo makaigsunan, gipakasla na sa ni Hosea. Ang nahitabo, nabago sa kadyot, pero nibalik yun siya sa iyahang trabaho. So, nibiya na po siyang Hosea. Pila ka adlaw o bulan ang manilabay makaigsunan, gisugo na po sa bugtong ubuhi nga Diyos si Hosea, nga pangitaa imong asawa. O kuha o balik. Sa panahon makaigsunan, gisunod na ni Hosea ang gisugo sa bugtong ubuhi nga Diyos, gipangita niya si Gomer. Nakita niya si Gomer makaigsunan, ginibalik na po siyang trabaho sa pagiging prostitute. Pero gisunod sa ni Hosea ang sulti sa bugtong is kuha imong asawa. So sa may simbolo nga gigamit sa bugtong mo yung Diyos, nganong iya matong ginato, gipakita lang niya makaigsunan nga ing ato ang Israelites sa bugtong ubuhi nga Diyos. Because
ang bride walay lain kundi ang iglesia ug ang groom ang bugtong ubuhi nga Dios. Nga bisag unsay talikod sa Israelita mga pinanggang igsuon, ginapangita sila sa bugtong ubuhi nga Dios para mubalik sa iyang sabakan. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Ha? Nga bisan makaigsunan, daghan na kay talikdan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. So sa mga pamaagi, ala kay mo inganin ni. Ang pagtalikod sa bugtong mo is dili nang kanang motalikod ka, di na ka mo alagad. Sa man pamaagi. Kana bitawng unahon nimo ang Diyos-Diyosan kaysa sa bugtong mo nga Diyos. Pasabot diri mga pilanggang igsuon, anything, bisag unsa na mga butang, nga mas giuna nimo ng butang nga compared sa bugtong mo nga Diyos ug na nakuha na ang imong kasing-kasing ana, instead na dapat ihatag nato sa bugtong mo nga Diyos, nahimo nato ng Diyos-Diyosan ug nitalikod ta sa bugtong mo nga Diyos. Ha? Naadik na ka og Facebook, naadik na kag ML, naadik na ka og TikTok, naadik na ka og Shopee. Naadik na ka og sige tan-aw og mga Korean na movies. Kana makaigsunan maunay kung kana mailog ang kanang dapat nga posisyon sa bugtong mi sa imong kasing-kasing makuha gani na pasabot na himo ng Diyos-Diyosan sa imong kinabuhi. Ha? Mao nang naigingon mo kay sunan, pabilin ka nako, ako pabilin mo, mulayo ka nako, ang bugtong buhi nga Dios. Magpabilin ka sa bugtong buhi Dios, magpabilin ang bugtong buhi Dios, pero mulayo ka sa bugtong buhi Dios, ang bugtong buhi Dios kanunay nga magpaabot kanimo. Kay nga naman, the same sa nahitabo sa prodigal son. Nitalikod ang anak makaigsunan, gikuha ang inheritance sa uban pa. Pero ang amahan nga nagsimbolo sa tumbog-tumbog ng Diyos, kanunay nagpaabot sa pagbalik sa iyang anak. Ha? Kitang tanan makasinati gyud ta og mga kalisdanan nga usahay gusto na natong likayan. I remember ha sa ato ang igsuon diha sa Emilda. Usahay magkatawa, paagi na lang gyud niya katawa ang iyahang mga pagsulay sa kinabuhi. Si Sir Marites Galeano. Ha? Ngayon gyud siya makaigsunan nga unsaon naman lang ning pagsulay, nahimo naman ning best friend ako. Di na daw mo bulag sa iya ha. Pero bisag sige sa igsulti makaigsunan nga hapit na sa gikapoy. Bisag sige sa igsulti nana, pero nakita nako makaigsunan nga hangtod karon sa tabang sa bugtong buhi nga Dios, siya ug iyang pamilya nagpabilin gihapon sa bugtong buhi nga Dios. At the same time, makaigsunan kani mga pagsulay kalisdanan, mag-produce ni siya og kinaiyahan. Romans chapter 5 verse 3 to 4. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios sa mao sa Ginoong Hesukristo. Roma 5:3 paingon sa 4. Labaw pa niini, nagakalipay kita bisan sa atong mga kasakit. Sanglit na sayod man kita nga ang kasakit mohimog pagka mainantuson, og ang pagka mainantuson mohimog kaligon, og ang kaligon mohimog paglaom. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios. You see? Do you want hope? Gusto ba kag paglaom? Gusto? Then sa pamaagi sa pagka mainantuson. Unsa man ning pagka mainantuson? Nga bisag dauto na ka di na ka mo balos. Bisan pag inon ka kulatahon ka, bisan pag sumbagon ka magpasumbag lang ka. Mo ba yung pagka mainantuson makaigsunan? Ang pagka mainantuson mohimog kaligon. Ug ang kaligon mohimog paglaom. Mahimo kang magmalipayon sa mga kalisdanan tungod kay kini nga mga hiyas gipatungha sa mga kasamok. So makaigsunan sa atong kanunay ginasulti na ikanta atong mahal o pinalangga nga pastor lahi, gusto kong masusama nimo. Pero sa unsa man nga pamaagi masusama tas bugtong mo yung Diyos, pwede ba nato makuha ang prize mga pilanggang igsuon nga wala tay gibuhat, wala ta nag-training, wala ta naghago, wala ta gipaningot? Pwede ba nato makuha ang premyo mga igsunan nga giandam sa bugtong mo yung Diyos? Pwede ba ta mo dawat limpyo lang mga igsunan nga watay pagahubuhaton? Dawaton lang natong eternal life sa bugtong mo yung Diyos nga ihatag? Naay pakigbisog. Naay pakigbisog. Muagi sa ka makaigsunan sa point nga masusama imong batasan o imong kinaiyahan ug pagkamaayo sama sa bugtong ubuhi nga Dios. So unsa nga pamaagi? Galatians 5:22-23, the fruit of the Holy Spirit. Unsa man? This is love, kindness, gentleness, pagkamainantuson, pagkamapailubon.
Pagtuo. Moabot sa ka nga point. It is true that tribulations makaigsuunan. Nga gusto kang maabtan. Gusto ba nimo nga makitaan ka umaabtan nga putli sa pag-abot sa bugtong ubuhi nga Dios? Pinaagi ni siya sa mga kalisdanan o pagsulay nga atong ma-experience sa atong kinabuhi. That our hearts are made ready. Nga ang atong kasing-kasing andam na. O pag-andamon sa bugtong ubuhi nga Dios. And we must also pray, Lord, not my will but thy will be done. Amahan, bugtong ubuhi nga Dios, dili ang kabubuton ako ang matuman kundi ang imong kabubuton. Sumao ni siya ang battle makaigsunan nga atong labanan nga wala nato nabantayan. Grabe kay ta makaigsunan, okay, mag-andam ko para sa tribulation. Mag-andam ko para sa umaabot na ning dakong kalisdanan mahitungod ning Sunday law, pero maguna ang battle diri sa atong kasing-kasing. Maguna ang labanan diri sa atong kasing-kasing. Kung kanus-an mo isurrender imong pagkatawhanon, imong kinaiyahan sa tao nga selfish, kinaiyahan sa tao nga maghihatason, kinaiyahan sa tao nga pagkaigihan. Diha sa ang battle maguna sa atong kasing-kasing. Bago ta mo adto sa gawas makaigsunan, bago ta mo atubang aning dakong kalisdanan, unaha sa ang laban diri sa atong dughan. Unahon sa nato makaigsunan. So pinaagi sa mga kalisdanan na pagsulay nga ihatag sa bugtong buhi nga Dios nga ang atong mga kasing-kasing maandam sa ikaduhang pagbalik sa bugtong buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Wala kay mabasa mga pinlanggang igsuon bisag usa. Nga gitudluan ta sa bugtong ubuhi nga Dios diri sa balaang kasulatan nga pagakuhaon niya ang iyang katawhan bago pa ang dakong kasakitan. Ingi usay sulti sa Acts chapter 14 verse 22 o Buhat 14:22, we must through many tribulations to enter the kingdom of God. Muagi sa taog daghang kalisdanan, mga pagsulay sa kinabuhi bago ta makasulod sa gingharian nga giandam sa bugtong ubuhi nga Dios sa langit sa mga langit. Nagpromise ba ang bugtong ubuhi nga Dios nga pagaluwason niya ang iglesia gikan sa tribulation or true tribulation? Nagsaad ba siya nga sa panahon ni Noe makaigsunan? Bago gipalunupan sa bugtong ubuhi nga Dios ang panahon sa panahon ni Noe, gikuha ba niya, gisaka na ba niya sa langit si Noe makaigsunan? No. But through tribulation, but through the flood, pinaagi sa lunop giluwas siya sa bugtong ubuhi nga Dios. The same nila Sadrak, Misak ug Abednego. Sa panahon ni barog sila sa bugtong ubuhi nga Dios. Unsa may gibuhat sa bugtong ubuhi nga Dios? Gikuha na ba sila, gisaka sila sa langit para dili sila makaagi atong hudno sa kalayo? Inato ba gibuhat sa bugtong ubuhi nga Dios? No. Pero pinaagi sa kalayo, giluwas sila sa bugtong buhi Diyos ug naipakita sa bugtong buhi Diyos iyang gahom ug milagro sa tanan katawhan. Also, the children of Israel, ang katawhan makaigsunan, ang mga Israelita, sa panahon nga naa sila sa Ehipto, sa panahon nga gibubo ang pulo ka hampak niadto, gipagawas badaan sila sa Ehipto makaigsunan bago gibubo? No. But, pinaagi mga pinlanggang igsuon sa pulo kahampak nga gibubo sa bugtong sa Ehipto, giluwas sila. Protektado sila sa bugtong ug buhi nga Dios. Kay unsaon man pagpakita sa bugtong ug buhi nga Dios sa iyang gahom, sa iyang milagro, kung wala na ta diri sa kalibutan. Di ba unsaon magpakita? Nga ipakita man na sa bugtong buhi nga Dios pinaagi sa iyang katawhan. So wala niya gipangkuha ang mga tao makaigsunan. Bago pa niabot ang krisis sa kalibutan. Makaingon ta hadlo ka day ani. Laliman ka, wala kaning dakong kalisdanan nga atong atubangon, wala pa nahitabo sukad sa pagtukod sa kalibutan. Hadlo kayo siya paminawon makaigsunan. Musulti ka, okay ra na, andam naman ko. You cannot tell. Mayroon ka, isog kay taning katapos sa mga adlaw makaigsunan, di juga kasulti.
Kay bisan ganig si Pedro na yun, gani siya, Ginoo, di gyud ko musugot nga ilaha kang dakpon. Makipagpatay ko. Yung si Pedro, di ba? Makipagpatay ko. Pedro, sa dili pa mo tugtugao kang manok 3 times, igalimod mo ako. Ay, dili, gyud, Ginoo, dili. Makipagpatay ko, akong kinabuhi, akong ibuhis nimo. Gauna ang surya ba? Marami ito nagbahay na kwarta, wa pa nabuak ang itlog. Ha? Gauna ang surya mo, parang jugo bugtong buhay nga Diyos. Pero sa panahon, makaigsunan, nga gidakop na ang bugtong buhay nga Diyos. So, sige ni Pedro, iyahabang gituman kung sige gisulti siyang baba? Ha? Nakipagpatay ba gyud siya para sa bugtong buhay nga Diyos? Moton si Pedro makaigsunan. Ang ingon sa bugtong, sa di pa mo tugtugaok ang manok, galimod mo ako. Ang nahitabo makaigsunan, paglimod yun ni Pedro, di lang kasa, di lang kaduha. Iyaha pang gi-curse, iyaha pang gitunglo makaigsunan. Di para lang yun, makaingon ang mga tao nga nakita nga nagbanuban siya sa bugtong buhay nga Diyos, nga dili sa kauban, niabot pa sa point, ana. Munang pagtugtugaok sa manok, ni bati og kaulaw si Pedro. Ha? Nga maingon ta mo, barug yun ta. Makaigsunan, mapayhan Pedro, ang pinulungan ni Pedro makaigsunan, wala gauban ang espiritu sa bugtong buhay nga Diyos. Nga naman, wala man niya na-apil. Alimtan man. Kaya masulti ka, makipagpatay, Diyogo. Makipagpatay ko karon bugtong buhay nga Diyos. Ikaw lang. Ha? So, ang bugtong buhay nga Diyos, kay ikaw ramay nag-iong simong kaulilang, makipagpatay, Diyogo. O tanawa, ikaw raman di ay. Okay. Ang bugtong buhay nga Diyos, may ka makapagpatay ka, o say pagpatay, imuhara ng laban, wa, mangkunin mo gi-apil. Adi, ikaw bahala diha. O si sulti sa drak sa kami nigo? Ingon ba sila? Adi, mi muluhod, kay mo barog yun mi. Ingon ba sila? Kasi sulti sa drak sa kami nigo, luwason mami sa mong Diyos o dili. Involve ang bugtong ubuhi nga Diyos. Ha? Dili mi muluhod sa imuhang gihimo, mahal na rin nga statwa. Nag-uban ang bugtong buhi nga Diyos sa pinulungan. Naman ko'y mag-una og storya. O na po'y uban nga gamiton ang pangalan sa bugtong buhi nga Diyos niya, bakak na ang gisulti. Saksi yun ang bugtong buhi nga Diyos, pero bakakon di ay. Ha? Daghan na karon magaisunan. So, mo na'y giingon diha, kahadlukan man paminawon, pero ningon ang bugtong buhi nga Diyos, nisaad siya makaigsunan, sa Salmo or awit 91 Gs. Dalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Salmo 91 Gs. Dili mo abot kanimo ang kadautan, ni magapahaduol ang kamatay sa imong balong-balong. Dalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios. Palagpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. So, tanawa to na hitabo kay Nanay Durak, oh. Ha? Tanawa ninyo, gibaha na mga kaigsunan, daghanan ng hilak tanan. Pero ang katawhan sa bugtong buhi nga Diyos, Nanay Durak, bugtong na anak. Mura, ragiliguan. Murag, hugaw na siguro tong balay, lagi gibabuan. Ha? Muna'y saad sa bugtong buhi nga Diyos. Kabalo ka sa panahon sa dakong kasakit nga moabot. Naa sa Salmo 91. Mapukan ang 1,000 sa imong kiliran, ug 10,000 sa imong tuong kamot, apan kanimo dili makaabot. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. Kabalo ka sa usa ning pamaagi, mao na ni sa ang 7 ka hampak na gibubu na sa bugtong buhi nga Diyos. Kaning Salmo makaigsunan nga 1,000 sa imong kiliran ug 10,000 sa imong tuong kamot, apan kanimo dili makaabot. Mao na ni ang 7 ka hampak nga gibubu sa bugtong buhi nga Diyos. Nga nahitabo man ni makaigsunan mo, pula ang dagat, ang madugo ang dagat, ang mga bukal ang gikuhaan sa tubig, mahimong dugo ang init, maghatag og grabe ka init, ug ang taon daghan na kay mga kabahong sa ilang lawas, apan ningon ang bugtong buhi nga Diyos, kanimo dili makaabot. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. Diba, remember sa panahon sa Israelites, ang pinakalas nga gibubo nga salot sa bugtong buhi nga Diyos o hampak, mamatay ang tanang kamagulangan. Naapil pa ang anak ni Paraon, pati ang mga kamagulangan sa mga hayop. Patay! Pero sa instruction sa bugtong buhi nga Diyos, mag-ihaw og karnero og ang dugo sa karnero ibutang sa mga pertahan. Sa panahon nga niagi na ang anghel sa kamatayon, tanang na ay dugo, tanan na ay marka, tanan na ay silyo makaigsuunan sa ilang purtahan, pinaagi sa dugo sa karnero nga nagrepresent sa bugtong buhi nga Diyos, tanan na sila protektado sa bugtong buhi nga Diyos.
So karon po, Revelation chapter 7, verse 1, 2, 3, and 4, tanang na ay silyo sa bugtong buhing Diyos. This is the 144,000 nga ang silyo ani. Insulti ni Elder Jaime Guena ang Sabado. Pero 144,000 is a literal number. Nga, tatakan ang 144,000 sa agtang. Nga dunay pangalan sa amahan. Pasabot, ang kinaiyahan sa amahan sa bugtong buhing Diyos na aning 144,000. So may kinaiyahan sa amahan. Maotong, mahigugmaon, grasya, na ay mercy, ug na ay justisya. Unsay kinaiyahan, mabitaw di ay gipakanta ni Pastor Lahi, gusto kong masusama nimo bugtong mi sa kinahayan og pagkamaayo kay mauni ang bitbiton sa 144,000 nga pinili sa bugtong uboy nga Dios ing katapusan mga adlaw ang kinaiyahan sa bugtong uboy nga Dios. Why? Because sa panahon nga gitintal ni Satanas pinaagi sa bitin si Eva dito sa tanaman sa Eden, ang kinaiyahan nga gipakita ni Satanas nga ang bugtong ug buhi nga Dios selfish daw. Nganong selfish ang bugtong buhi nga Dios? Nganong igihan daw ang bugtong buhi nga Dios kay tungod sa gipakaon tanan unya kanang kahoy na noon nagikan sa kanang prutas gikan sa kahoy sa kaalam sa maayo ug daotan di pakaon na selfish na. So, kadto nga kinaiyahan makaigsunan mo nang karon makaigsunan ang magbitbit sa kinaiyahan sa bugtong buhi nga Dios walay lain kundi ang mga piniling katawhan, the 144,000 of God. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So, ang iyabi dire para makasurvive ta sa dakong nga kalisdanan, sa dakong kalisdanan is to allow God to transform you now. Nga tugutan nato ang bugtong buhi nga Dios nga bag-uhon ta makaigsunan. Dili lang basta sa panggawas, kundi pati sa atong sulod sa atong mga dughan. Kung ikaw nagmatinud-anon sa gagmay na mga kasakitan o kalisdanan, then makasurvive ka sa dakong kalisdanan. Kung diri pa lang nga pagsulay sa imong kinabuhi, personal nimo nga pagsulay sa kinabuhi, nagmadaugon ka diri mga pelanggang igsuon, then this coming a great tribulation, makasurvive ka sa tabang sa bugtong ubuhi nga Dios. Di ba? Iyan po nato mga igsunan yung nato, bugtong mo yung Diyos putli ako. Hinluoy ako. Bisan unsang imong gikinahanglan nga buhata sa kuha. Nga na unta atong ginasulti sa bugtong buhi nga Dios. If you embrace mga pilanggisun, kung imo lang tanggakson ang mga butang nga makapaubos sa imuha, then if you are willing to learn the lessons of righteousness, tabangan ka sa bugtong ubuhi nga Dios. Kung imo bitang gakson bitaw nga magpasulti ka, unsay dapat buhaton o kani dapat buhaton, then ang bugtong ubuhi nga Dios, He will prepare you. Andamon ka sa bugtong ubuhi nga Dios. Kung andam ka magpasulti makaigsunan, imong gakson makaigsunan ang mga butang nga makapa-ubos sa imuha, ug andam ka maminaw makaigsunan, then ang bugtong ubuhi nga Dios tabangan ka. You will have nothing to fear from the great tribulation. Wag ay nahadlok si Nanay Durak, Imagine, di pa na kayo sa kadungog kaayo. Lagi, nasuko pa nga, wa din siya nakaabot. Di ba, tanawin si Nanay Durak. If there's a way, mga kaigsunan, if there's a will, there's a way. Kung kabubuton yun, kung gusto, daghang pamaagi. So you'll have nothing to fear from the great tribulation. Bisan ka ni Nanay Durak na, imagine ka na ako. Wala siya apo nga mo, uban niya dire. Wala siya mo alalay niya, but still, nagabot gihapon siya tungod kay nambugtong buhi nga Dios, naguban kaniya. Nagmatinud-anon sa gamay nga butang. Nagmatinud-anon sa gamay na butang, masabot magmatinud-anon sa dako nga butang. Masaligan ka sa gamay nga butang, masaligan ka sa dako nga butang. Di ka kato mga pilanggang igsuon, no? Ako daghan kog reasons samot nagnaay mga hindrances na mga sagabal o babag sa kong dalan. Himuon ako ng rason para daghan kog rason makaigsunan kung dili ko. So indeed, ang imong pagtuo magmalig-on ni siya makaigsunan as you see prophecy being fulfilled.
Kabalo ka ang pagtuo nimo kay sunan mo samot ni kaligon sa panahon nga makita nimo sa imong kaugalingong mga mata sa tabang sa bugtong buhing Dios nga ang mga propesiya natuman hinahinay nagkatuman nakita nimo sa imong mga mata. Di ba? Makaana biya kabantay ka la. Panahon atong nasod batok nasod nag-away ang Hamas ug ang Israel. Hala mo na giingon sa balang kasulatan nga nasod batok nasod. Atong kang gingharian na bungkag. Hala mo na giingon nga gingharian batok gingharian. So, mura kag ma-amaze. Diba? Mura kag makuhan nga nahitabo na gyud ang mga propesiya na agad nakita na ko sa akong mga mata. Sa tabang sa bugtong buhi Dios, naapay linog, la naka-experience sa jud kog linog. Diba? Na ay pandemic naka-experience sa jud ko nga na COVID may nana. So, mao ni unta makaigsunan himuon natong basihan nga mas mulig-on pata nga pasabot haduol na ang pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios. Di ni panahon nga maglipay-lipay ta, di ni panahon makaigsunan nga maghunahon-naon na to atong kaugalingon, busy ta og padato diri sa kalibutan. Tanawa daghan na kay mga instances sa kinabuhi karon. Katungkuan sa linog sa Cebu, na ay ga-invest og more than 2 million sa iyang balay, gilinog ra. Just imagine. Imagine na kung unsa kadako na imong investment makaigsunan dire sa yuta compared sa bugtong ubuhi nga Dios. Asa may investment nimo sa bugtong buhi nga Dios? Pinagi sa kapulo og halad og sa pagtabang nimo sa mga kabos. Imagine tanawa unsa imong na-invest makaigsunan og kaning tanawa pod unsa imong gihatag sa bugtong buhi nga Dios. Then dadto ka makabalo kung asa imong kasing-kasing naa dadto imong bahandi. Ha? Mo bitaw ano ko masinot ning gamay og balay? Pareha nanay durak ba? Ay problemahon pag molinog dili ra angay kamahayan, wala dili sakit sa dughan. Nganuman okay ra na, sakto ra pod nga nagilinog na para sakto ra pod na nga mahugno na kay para makatukod kog lain na pong balay. Kay dugay ra gyud ako na gustong gubon kay wa jud ko ganahi sa porma ana. Di ba? Imbes malguol ka, nalipay na noon ka. Ingana ang katawhan sa bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan na tong bugtong buhi nga Dios. Ha? I remember mga igsunan, naay usa ka wagon train of settlers. Kaning wagon trail mga igsunan, kabantay man ang tartanilya diha sa Iligan nga murag naay balay-balay. So kaning wagon magaigsunan, mao ni siya ang gigamit na pamaagi sa unang panahon, late 19th century, mid 19th century, roughly around 1840s to 1880s. Ang gigamit nila wagon magaigsunan, wagon train. Pasabot nag-train na sila magaigsunan pero wala pay kanang agianan sa train. Kanang ang ilang gamiton murag kanang bitang tartanilya sa syudad nga ang ilang likod kay murag balay-balay nga mas dako pa noon gamay ana purma og kuan kanang pang kinaraan. So nag-travel sila makaigsunan. Suddenly nakakita sila og kanang asuba nga nag-wildfire na dayon unahan kay maghilig man sila mag-travel nga naay sa mga bukid-bukid man sa moagi. Kay wala pa may patag kay sa unang panahon. 1800s. Wala pa man kaayo. So makaigsunan nakakita sila unya ang sagbot tag-as ra ba kaayo? Tag 4 feet ang kataas. So naka 4 feet. Muray nani siguro. 5 man ko. Muray nani. 4 feet kataas ang mga sagbot, mga pilanggang igsuon. Karon, nabalaka na sila. Kani mga settlers, panahon makaigsuon na mo, balahin man sila, mogamit sila wagon train. Ang gabitbit anang wagon train, ang gabitbit anang balay-balay nga may murag kabayo. Ay, kabayo, gyud. Pero lightweight lang para maadala sa kabayo. Pag mabalhin sila sa north, ato sa south, west, paingon sa east. So, ibutan lang nila dito makaigsunan. Dayon, nakita sila wildfire. Kabalo mo sa wildfire? Kanang nasunog na mga bukid ba? Kita sila makaigsunan. Anahitabo, ningon na sila, wala na sila kabalo unsay angay buhaton na hapit na sila magpanik. Ningon ang wagon master. Ang wagon master, mao ni guide nila. Mao ni nakabalo asa sila mo adto. Ningon ang wagon master makaigsunan, trust me. Salig lang mo. Lahi man yun ni kanang expert ka no kay kanang di ka mabalaka ba? Ningon ang wagon master. Di maratol. Dili maratol siya, salig lang. So kaning wagon master mo ga-guide nila kung asa sila mo adto sa angin labuhaton. So ang gibuhat sa wagon master makaigsunan kay dilaab siya og kalayo og gitan-aw to nilang pinakalikod. Pinakalikod sa ilahang kuan kanang caravan. Example, isa sila kalinya taas kayo. Unya ang katong wildfire approaching na sa ila kay ang hangin
giana naman sila dire. So ang hangin giana na sila dire, padulong na hapit sa ilaha. So pag humana naman kayo sa ang tumoy-tumoy dito sa ilahang karavan, ilahang gidagkutan. Gidagkutan nila, gisunog nila katong nasa ilang likod. Gisunog nila makaigsunan katong mga sagbot dito. Pagkasunog sa sagbot makaigsunan, di dilaab dayon kay dali raman na masunog ang sagbot. Unya sa tukma nga panahon, iyang gisugo makaigsunan ang tanang tibuok kampo sa pagbalhin sa ilang mga karwahe na muadto sila atong sinunog na nga sagbot. So guys, gahatag na sa instruction katong wagon master. Kaya approaching naman katong wildfire, maigo gyud sila. So nangitag pamaagi. Gisunog to nila una makaigsunan na sa likod nila, pagkasunog ato, nibalhin sila. Transfer sila makaigsunan. Then ang mga anak nanghilak na. Nakita nila makaigsunan nga approaching na ang wildfire. Pero niingon ang kanilang mga ginikanan, the fire cannot hurt us. Dili na makapasakit sa ato ang kalayo. Kay nga naman, gatindog naman ta diri sa sagbot nga nadili naman hiog kalayo. Lakpakan nato ang kaigsunan. Nagtindog na ta sa sunog na daan. So, wala na isunugon pa. So, it means makaigsunan ang mga sigas sa kalayo midilaab sa ilang palibot apan gawas sa pipila ka makalagot nga aso sila luwas. Nga naman, wa naman iduol sa ilahang kalayo kay sunog naman ang ilahang gipwestuhan ng daan. So, it means, you don't have to worry about the trouble of the last days. Dili nakaangay mabalaka makaigsunan. Although resulti ang Matthew 24:21, nga wala pa nahitabo sukad nga gihimo ang kalibutan. Dili kaangay mabalaka. Kung ginluan na sa bugtong ubuhi nga Dios ang tanan nga masunog sa imong kinabuhi. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. O say punto ani, mga rason makaigsunan nga ikaw dili makalahutay. So, ang bugtong ubuhi nga Dios ang tanang dapat sunugon na sa imuha karon imong kinaiyahan nga mo hinungdan nga dili ka makalahutay hangtod sa pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios. I-allow sa bugtong ubuhi nga Dios nga tabangan ka nga matanggal na sa imuha. Kaya that's why kung maabot ning kalayo makaigsunan, kaning dakong nga kasakitan o dakong kalisdanan, dili na ni makaabot pa nimo. Nganuman, naa naman ka sa proteksyon sa bugtong ubuhi nga Dios. Our only safety comes through putting our faith in Him. Ang atong walay laing pamaagi makaigsunan nga kita maluwas, kundi sa pamaagi nga kita makaigsunan panalipdan sa bugtong ubuhi nga Dios o ihatag nato atong pagtuo sa bugtong ubuhi nga Dios. As I remember mga kaigsunan, di ko na kamalimtang ingon sa atong mahalupin langga nga pasolay, once nag-ampo na ka, expected mga kaigsunan nga imong giampo na dawat na nimo. Once sa manapanahon sa mga kalisdanan mga kaigsunan, once nag-ampo na ka, pasabot, gisurrender na nimo imong kinabuhi is bugtong ubuhi nga Dios, then makatulog na kagtarong. Hanay imong kuan. The same sa bugtong ubuhi nga Dios, atong panahon nga kauban niya mga disipulo. Ang mga disipulo, grabe nakaratol nila mga kaigsunan. Naunsa man intawon ka, Ginoo nga, habang kami diri, nangasulod ng tubig, perti na ang banwas diri, ikaw tulog-tulog naman ka diha. Nga naman. Kay kabalo man ang bugtong ubuhi nga Dios mga kaigsunan, nga naa siya sa kabubuton sa Amahan. Lakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. More important, if you're abiding in Christ, pag ikaw nagpabilin sa bugtong ubuhi nga Dios, gikuha na niya ang kalagot sa Amahan on our behalf. Sa unsang pamaagi, atong kalagot sa bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan, nga nadawat niya sa panahon nga naog siya diri sa kalibutan. Once magpabilin ka sa bugtong ubuhi nga Dios, ang bugtong ubuhi nga Dios gitagaan tag assurance. Naning katapusang adlaw, Matthew chapter 28 verse 20, ning katapusang mga adlaw, magauban ang bugtong ubuhi nga Dios hangtod sa katapusan sa panahon. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios sa mga Dios nga pinakalabing gamahanan sa tanan. Manindog tamang kaigsunan? O gatong ihatag sa ang higayon kay Commander Atsa para sa pagkanta sa mahigugmaon mong kamot.
Ang tanang pagdayeg, ang tanang kadungganan akong gibalik tanan sa bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Happy Sabbath po sa ating lahat at sa ating mga minamahal na mga viewers. Isang pagpapala po sa ating lahat na nakaparinig tayo ng mensahe patungkol po sa mga kahirapan, pagsubok na dumarating sa ating buhay, na andyan po pala ang ating bugtong at buhay na Diyos. To God be the glory. Pagka bantugang Diyos ang batong taguanan ko, ako wala'y bilining kalibutan. Amahan ko, kuha ang kasing-kasing ko, dili ko kini mahatag nimo, kay kinimo ipalit ko sa imong dugo ang naa sa imong kamot ang kinabuhi ko. Nasayod ka sa pagdudag kahadlo ko. Amahan ko, itugian kong kabubuton ko nimo. Ihatag ko ang tanan, kay ako imo. Ako makabarog sa tubangan mo. Nakita ko ang akong pagkamasalay po. Amahan ko, ihandong ko ang kapasayloan mo. Ihandong ko ang kalinaw mo. Sa kaluoy mo, mihangyo ko. Luwasan ko amahan, luwasan ko. Bisag sa kahuyang ko, bisag sa pagkamasalay ko. Tudloy ko, sulobi ko, patindug ako, putli ako, bumuin ko. Alatayang gumamukan ako, sa mahigugmaon mo kamo, guniti ko, ikaw saligan ko. Ikaw saligan ko, ikaw saligan ko.
Pagkabantugang Diyos, ang batong taguanan ko, ako walay bilining kalibutan. Amahan ko, kuha ang kasing-kasing ko, dili ko kini mahatag nimo, kay kinimo. Ipalit ko sa imong dugo, anaa sa imong kamot ang kinabuhi ko, nasayod ka sa pagdudag kahadlo ko. Amahan ko, itugian kung kabubuton ko nimo, ihatag ko ang tanan, kay ako imo. Wa ko makabarog sa tubangan mo, nakita ko ang akong pagkamasalay po naman ko. Ihandom ko ang kapasayloan mo, ihandom ko ang kaluy mo. Sa kalinaw mo, mihangyo ko. Luwasan ko amahan, luwasan ko, bisag sa kahuyang ko, bisag sa pagkamasalay ko. Tudluin ko, sulobi ko, patindug ako, putli ako, bubuy ko. Palatayang gugma mo ka nako, sa mahigugmaon mong kamo, guniti ko, ikaw saligan ko, ikaw saligan ko, ikaw saligan ko. Luwasa mi amahan, luwasa mi, bisag sa kahuyang ko, bisag sa pagkamasalay ko. Tudloy ko, sulobi ko, patindug ako, putli ako, bubuy ko. Kalatayan gugma mo ka namo, sa mahigugmaon mong kamo, guniti ko, ikaw saligan ko, ikaw saligan ko, ikaw saligan ko. To God be the glory. Shalom Aleichem. Palakpakan na ito ang bugtong mabuhi nga Diyos sa mga Diyos, nga mao si Ginoong Kristo ang pinakalabing kamahanan sanan, sa mensahe nga iyang gipadala diri sa iyong ubos nga igsuon. Hinaot ko makaigsunan, sa kanta pa nagigimot sa atong mahalupin lang kang Pastor Lahi. Kabalo ang bugtong mabuhi nga Diyos sa atong kaluyahon,
Kabalo ang bugtong buhi nga Dios sa atong pagduha-duha. Pero ang the best way makaigsunan nga ma-overcome nato ang dakong kasakit nga moabot, walay lain kundi sa tabang sa bugtong buhi nga Dios. Ihatag nato atong kaugalingon sa bugtong buhi nga Dios, ihatag nato ang atong pagduha-duha, ihatag nato ang atong kagulanan, ihatag nato ang tanan sa bugtong buhi nga Dios. So that tayo makaigsunan nga nagpatabang ta, nga putlion ta sa bugtong buhi nga Dios sa kinayahan o pagkamaayo sa panahon nga kaning ato ang batasan sa atong sa tao nga batasan nato karon nga kita igihan, kita selfish, maabot sa point makaigsunan nga kita magpatabang sa bugtong buhi nga Dios nga masusama na ta sa atong bugtong buhi nga Dios. Nga dili na nato hunahon ang atong kaugalingon, sunahon pa nato makaigsunan ng ubang tao kaysa sa atong kaugalingon. Kinahanglan nato nga magmadaugon sa bugtong ubuhi ni Diyos pinaagi sa pagpailog, pinaagi sa pagpaubos. O magmadaugon sa tao makaigsunan kani atong kinayahan sa pagkatao mao din dapat makaigsunan ma-overcome nato. Kay ang labanan, ang battle magsugod sa atong kasing-kasing ug hunahuna. Usa karon makaigsunan hinaot yung kaning mensahe ipadala sa bugtong buhi nga Dios, mao ni isa nato nga mahimo nga pundasyon nga ang bugtong buhi nga Dios nga dili tabiyaan. He will never leave us nor forsake us. Dili tabiyaan, pasagdaan, ni pasagdaan man sa atong bugtong buhi nga Dios. Imanin ninyo kanunay mga pinlanggang igsuon. Nga ningon ang bugtong buhi nga Dios sa usa ka saad, usa ka libo mapukan sa akong kiliran o 10,000 sa akong tuong kamot apan kanimo dili makaabot. Kay mao ni ang dakong saad sa bugtong buhi nga Dios sa tanang mutuo ug magmatinud-anon sa bugtong buhi nga Dios. So sa panahon nga moabot ang panahon nga maparihan ni Sadrach, Mesach, Abednego nga kita sunugon makaigsunan pagatorturon pagapatyon makabarog ta kay tungod na ang bugtong buhi nga Dios naguban sa ato. Pangayoon nato ang balang espiritu sa bugtong buhi nga Dios nga matabangan taning katapusang mga adlaw. Because John chapter 15 verse 5, dili nato mabuhat ang makabarog kung pasagdaan ta sa bugtong ubuhi nga Dios. Busa iampo ug isurrender nato ang tanan sa bugtong ubuhi nga Dios kay iya maning tanan makaigsunan. Magpatabang ta makaigsunan nga kung unsa man atong pagduha-duha karon nato na isurrender sa iya tanan. Atong mga kaluyahon, atong kagulanan, isurrender nato sa bugtong ubuhi nga Dios. Busa nalaygo ng bugtong ubuhi nga Dios mga Dios nga mao sa Kristo pinakalbing kamahanan sanan. Ang tanang pagdayeg, ang tanang kadungganan akong gibalik tanan sa bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo pinakalabing kamahanan sa tanan. Daghang salamat. Happy Sabbath kanatong tanan. Ug ako lang sang basahon ng greet dere. Sister Marafel Garupa Cabrito Kabasag. Amen. Sa kamay mo bugtong ubuhi nga Dios, ibigay namin ang buhay namin. Palakpakan ang bugtong buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Sister Chrisma, dalay ko ng bugtong buhi nga Dios. Happy Sabbath everyone. Sister Caliora Justin, dalay ko ng bugtong buhi nga Dios. Mas Kristo, good morning, happy Sabbath. And happy watching po sa lahat. Sa aking kuya, Brother Golden Ray Kabasag, happy Sabbath day po sa tanan kaigsunan sa Back to Christ. Happy Sabbath. Sister Judith Akalain, ang mahal na kabiyak sa atong 2nd Division Pastor Alex Oedas. Happy Sabbath sa tanan mga igsuon. Sister Sheena Labad, sala na sabni. Okay, happy Sabbath day everyone. Brother Diodoro Orion, happy Sabbath sa lahat ng mga lingkod ng bugtong at buhay na Diyos. Jesu Cristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sister Annalisa Baguio, happy Sabbath po. Sister Ann Mete, happy Sabbath kanatong tanan. Salamat Deborah Israel sa paghatag pirmi kanamo og maayong pulong gikan sa atong bugtong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. To God be the glory. Happy Sabbath. Sister Maribeth, Sister Jingle, happy Sabbath. Og maora na tanan kay sunan ug sa tan mga wala. Sister Junisha Bayo, happy Sabbath. Sa tanang mga nagtan-aw karon makaigsunan, always remember na mabot pa ng pagsulay, kalisdanan, mabagyo pa man, masalot pa man, kagutmanan pa man, always remember nga dili ta malimtan sa bugtong ubuhi nga Dios. Nganuman kay ang bugtong ubuhi nga Dios mga pilangga igsuon nagsaad siya nga dili ta niya pasagdan hangtod sa katapusan sa panahon. Dalay ko ng bugtong ubuhi nga Dios, palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios
nga maos yung susong pinakalabing gamhanan sa tanan. Ug atong ibalik sa atong MC. Brother Ronnie Amador, happy Sabbath kanimo.